बोले भगवान को डाकले सुन ले का ए माके ने सुने पुताई लक्ष लक्ष कथा जे सुनो छ आर तमर बाजार झपे हटियो लगे झपे ने कहो भगवान झपे है बोलु छ सत्य का ओय ही काजे जाई छु কাজে যাইছ তুই মারাদি তাতে কিছু মতে অনার বলি ছাড়ি দিল মতিয়ালার বাড়ি ছাড়ি দিল সে ভরা নদিয়ার পারে মা বলি গাইয়া চলি জীবন কথা হয়েছিল মতে আলার বলি আলার বলি ছাড়ি গেল মতে আলার বলি মতে আলার বলি ছাড়ি দেব ভরা নদিয়ার बजे बजी सुरपन नगर नाक गाला पटि देला केने तला सुरपन नगर नाक
କେନ କଟିଥିଲା ବେଲେ ଇହାଦେ ତ ବାହାରିଛି ସୁର୍ପନଖାର ନା କେନ କଟି କରି ପଡ଼ିଥିଲାରୁ ସେଟା କାଣା ହେଇଥିଲା ବୋଲି ନା ତାର କାଣା ହେବ ନା ঠিক আছে তো হ্যাঁ আগে যদি প্রশ্ন করেছেন আগে এটা হচ্ছে মাঙ্কর আরাধনা টাইম বলে মাঙ্কর ভজন সরলা পরে তো তো ভোজন ঠিক তারপরে যেতে প্রশ্ন আছে নানি না দেখো পিলা কহিলে যে মাকে ডাকো বলে কি মাকে ডাকি মা তো মোটা কি नहीं শুনলেন কাই না জিনিস শুনেছ তোমার কাপু তো নেই আসছে হ্যাঁ তোমার কাপু তো নেই আসছে নাই নাই মা হেনতা ডাক দিলে কি মানিস না মা যদি শুনবে বলে মাকে দুইটা জিনিস দরকার পাবে এ মামা কে ফেলছিলি গোটে হচ্ছে যে মন আর গোটে হচ্ছে যে ভক্তি অতি ভক্তি চরণ লক্ষণ কহসা যদি মাকে যদি আমি মা যদি শুনবে বলে মা কি আমি এক মন এক চিত্র ডাকমা নিহাতি ভাবে মা শুনবে 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 ডাকি দেখবে নেই গো বড়তি একটা ডাকবা আরে বড় দিনুর ভাবি ঢিলি গো মা আমি বলি তোর গুড়িকে কি মোর আশা নাই ভাঙি দেবু গো মা মই তোর ছুয়ারি গুটে
देख माँ के दुई थर इतने आशा लेकर मैं हमें कहीं दूर आम आसचु माँ पूजा कर हाँ हाँ बोले माँ तो हमारा टिके भी नहीं सुन नहीं सुनले कौन कहीं ना कहीं सुन ले आज हजार हजार तांकर भक्त माने आसी माँ के पूजा करवा पाए हाँ, हाँ। समस्त डाक शुणी शुणी माँ अथा भी ये माँ ने सुनले बड़े करो कने मन दुख करना भाई नहीं तो मने मन दुख नहीं मन दुख करवाटे नहीं हाँ हाँ माँ सुने बापा रहे होय गो जदि माँ जदि नहीं सुनले बापा सुनले सुनले गो माँ सुनले सुनले बापा के है डाकी दे बापा के घाट के अब बापा के एंता भाव रे डाकमा हाँ। जे बापा पारे के फिकी हेबे ना पूरा फिकी हटना नहीं डाकी देख माने तो डाका कौन हिया सही कौन है अरे ना करा दीवाना तुम पाई ना बुझाई हिया बोझा मना हिया सही कौन है ये आसहे कौन है ये ना करा भी मना तुम पाई ना बुझाई बुझा मना तुम पाई ना बुझाई बुझा मना जगतर नाथ तुमे पलाडु ठाकुर दियो हे पयार चंदा शरण पसे शरण दुखमान आसहि कौन आसहि कौन न करा भी मना तुम पाई ना बुझाई बुझा জানিলা আমাদের কি হিমাংশু অ্যালবেস্টার গাড়ি কি না অ্যালবেস্টার গাড়ি উঠে বাহার না मेरे को ना सुन हटा गाड़ी অ্যালবেস্টার ধরে আছে হ্যাঁ তা নেই কইতে বলে আমার ড্রাইভার বাবু ড্রাইভার মানে বলে ননি কি পয়সা দেবাটা জানিছি ए मारे से भी ट्रैवल लोग चोप ना তো আমার হিমাংশু বাবু সম্মান রক্ষা করি করে কিছু টঙ্কা প্রদান করেছেন সেই রাধা কৃষ্ণ তাঙ্কু কোটি পরমায় দেখন্তু বড় আনন্দ কবার এই গ্রামর মধ্যে মঙ্গল হয়ে কবার এই যাকে মধ্যে বহুত বড়িয়া লাগে লাগবা বলে আসলা বেলা আমি দেখলাম হাজার হাজার লোক মানে দর্শক মানে আসিଥିଲେ যাত্রা ফাত্রা সব দেখলে মুই ভাবুଥିଲି যে এতে গহলি হবা যে ভিড় ভটকাতি লোক কলকল হই বসবে গাঁটা মিলিয়া গলা বলଥିଲି কেতে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করে বসিছন বহুত সুন্দর আজ যাহা দিবা এই গাঁরে সব শাস্ত্র কথা আলোচনা ए मत किसी ने भी गांव मगर एंता भगवान के तमे जेते डाकले भी भगवान नहीं सुनन मान काहेला दिने सुनन इटा होछि बनी कलिजुग सत्य जुगरे ध्यान त्रेतया जुगरे यज्ञ द्वापर जुगरे सेवा हेले कलिजुगे केवल नाम नाम पुता भगवान के आज पर्यंत तमे देखिछ भई जे हम गाने तीनटा भगवान अछन को
কি গোটে ভগবান পটেল আছে যে বিছরা সাগদাল বুলাছে গোটে ভগবান মাঝি আছে যে পিকঅপ চলাছে ছি ছি আর ভগবান আমি হেমানकर কথা नहीं कहबा जहाँ राजी पूजा करना भगवान रामचंद्र कृष्ण भगवान लक्ष्मी माता समस्त खाली फोटो किंबा नाम के पूजा कर भगवान के तो कौन सी हमें आज पर्यंत देखी नहीं खाली भगवान कर नाम के हमें भजती भगवान कली जुग के भी भगवान नहीं सुनन सत्य जुग ध्यान कर भगवान भक्तन पास के आसे त्रेतया जुग यज्ञ कर के प्रभु रामचंद्र के पाइले द्वापर जुग गोपी माने सेवा कर भगवान श्री कृष्ण के पाइले कली जुगे केवल नाम ये कली जुग मुक्ति पाएमा से हरि नाम के टिके गान करमा आ ओई कली जुग भव सागर पाए ननिल हे मन भजो था तुई हरि नाम रे अरे हरे कृष्ण हरे राम जब था कोई रात दिन अरे राधे कृष्ण के मन भजता हरि नाम हरे कृष्ण हरे राम के मन भजता कोई रात दिन राधे कृष्ण पाइबु अतरा भगति सकिले पाइबु अतरा संपत्ति अतरा संपत्ति अतरा संपत्ति खेतते नपति जे काल जमरे हरे कृष्ण हरे राम के मन भजता रात दिन राधे कृष्ण रस अछि हाँ हाँ पान कला लोक सिने जाने जेउठारे होई थाए नाम संकीर्तन से जागा के कहती जे गोलोक वृंदावन ननिल तो ई कथा माने मारी दिया कि हां आज्ञा माने प्रश्न माने मते करि बसे छ प्रश्न पहिले आज्ञांकर प्रश्न दुईटा रहलानु हां आगे उत्तर त देमा होइबो तो हरि नामे की रस अछि पान कला लोक सिने जाने छी आगो हरि नाम जे संसार रे सार हरि नाम को धरी भव धारा तो आमर प्रथम पहला आसीथिले हमर बंधु जे सूर्पनखार त्रेतया जगरे नाक कारण काटी कर छनाइथिले हां सूर्पनखार बध नहीं होइबो किंतु सत्की धर के नहीं पचराई आज्ञा सूर्पनखा के तो सब असुर के मारले सूर्पनखा खाली नाक कान काटी कर छानी देथिले से सूर्पनखा जे कर केन रहिथिले जानि छ केन कथा पछा कथा सब छानी तो सूर्पनखार नाक जेंटा काटी थिले से नाकटा काना हिथिले हां हां कान काना हला नाक कान काना हला रे ननी तमे करा गेजवा मुई तो हितते बुझाई कहूछि पुराण ज्ञान नव देशना तते बुझाई कहूछि पुराण ज्ञान नव देशना
विसर्बा ऋषिंकर पुआ हूँ रावण रावण विभीषण एवं कुंभकर्ण तीन भाई आउ तांकर भौणी होछन शूर्पणखा तो प्रकृत में रावण एवं विभीषण होछन दुई भाई रावण एवं कुंभकर्ण होछन दुई भाई आउ विभीषण होछे किया काहे को जानि छ विभीषण प्रकृत रावणकर भाई न होछे विसर्बा ऋषिंकर पुआ विभीषण होछन अयोध्या नरेश दशरथ राजा पुआ तो शूर्पणखार नाक काटले कौन करी से नाक नासा करना काटी से नासा करना काना तो शूर्पणखांकर स्वामी नाम होचे विद्युत जिभा विद्युत जिभा जिभा जहाँ के तांकर जिभरे चाटी देबे ताहार मृत्यु होइला तो दिने काण है रावण बोलुछे मुई महाज्ञान रावण बोलुछे मुई त्रिपुर विजय तो रावण के मुई दिने मारी देबी बोली करी शूर्पणखार स्वामी विद्युत जिभा चाटी करी मारी देबी बोली कर भाबिसिला हाँ रावण बोलुछे मुई सबठारो बड़ मुई किंतु मुई जदि चाटी देबी रावण के बोले तार मृत्यु हो जिबा बोले आज जदि चाटी देबी बोली कर भाबुथिला से रावण काना कला ता निजर भौणीर बरके कले बड़े कौशले ताको मारी देले बोले शूर्पणखा जिते बेले कथा जानी पाइले मोर भाई हस्तर मोर स्वामी मृत्यु होती निश्चित भाव ताके प्रतिशोध नेबे बोली करी राम लक्ष्मण जिते बेले पंचवटी वन के वनवास जाइछन तो इटा युद्ध आरंभ करबा पई शूर्पणखा जाइतला रामचंद्र के प्रेम भिक्षा करबा पई तो जिते बेले प्रेम भिक्षा करूछे के शूर्पणखा प्रभु रामचंद्र के प्रेम भिक्षा तो रामचंद्र कहले सीता छड़ा अन्य स्त्री में ग्रहण नहीं करी मुई होचे मर्यादा पुरुष रामचंद्र तो तते जदि प्रेम दरकार बोले मोर भाई लक्ष्मण जणे लोक तो जेई करी जते लक्ष्मण के प्रेम भिक्षा करूछे शूर्पणखा क्रोधरे जर जर हे गेला आ लक्ष्मण काना कने लक्ष्मण सबठारो रागी लोक अल्प कथा कि से माने रागी हसन कही देखले मोर भी स्त्री अच्छे मोर भी छुआ पिला अछन मैं तते स्थिरति दान नहीं करि पारे तो शूर्पणखा काना कला जदि तमर दुई भाई जदि प्रेम भिक्षा नहीं करबो बोले तमर स्त्री सीता के मुई पूरा जीवन ता खाइ देई तो लक्ष्मण क्रोध हे गले आ सेन काना कले क्रोधे जरा जरा लक्ष्मण जेन प्रश्न करिथे नाशा करने कथा से आज्ञांकर ना कहा लगे कहले रहे तांकर ना होचे हाकिम नाक ड्राइवर बाबू सम्मान से तो फिर ये प्रश्न उत्तर के सुनी कर खुशी करी फिर थोड़ी कुड़े टंका प्रदान करी छ तांकर चला बाटर पुष्प वृष्टि हो बोला आनंद लेकर जेन प्रश्न करिथिले प्रश्न उत्तर पूरा नहीं हेबाता तो जेते बेले हमर मदन बाबू दुई जन को 100 टंका प्रदान करी छ सही राधा कृष्ण को परमा दे थांते कहन तो हां दादा पचले छ राधा कहला दे एक मग अंडार कथा नहीं कहब सब कथा जगत जननी मां राधा अंडा देबे
আরে দিদি বলে কেন পুরে না ধীরে ধীরে পারে আইনা সে কথা সে কথা মুই বি শুনেছি মতে সেটা মতে ভাল লাগে আগে মানে গুরুମାନେ লিখিছেন বলে ହେଇଥିବା কিন্তু সে কথা মুই নি জানে তো এবনি হ্যাঁ কানে হইছে জানিছ কানা গিলা মতে বহনে দশ তোমার যে যে লক্ষ্মণ নাসা কর্ণ কাটিছে আরে সেটা বিননে পকেছ হ্যাঁ তো নাসা যেତେବେଳେ কটি যাইছে সুর্পনখাଙ୍କର তো সেই নাসা কাଣା ହେଇଥିଲା কানা হইলা বিল বেলে গোটে বিন মুড়ি আমার ভাষাରେ বিন মুড়ি কহ হ্যাঁ হ্যাঁ যে গুম্ফারে সাপ সর্প মনে রহা হাই গো সেটাকে বিন কহেসন হ্যাঁ। সে বিନରେ ଯାଇକରି ପଡିଥିଲା পড়িছিলা তো কলি যুগରେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେବା হ্যাঁ ତମେ ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ଛାଡି ଯିବା হাই গো ବେଲେ ଏନ୍ତା ସପ୍ତ ରଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ହେସି হেসি গো ଦେଖିଛ হ্যাঁ ତମେ ଦେଖିଛ যে আরে পামুর যেটা বেলা 3 ক্লাস পড়ছিল সাহিত্য বই গেছিলা গো ইন্দ্রধনু তো বিনামুড়িରେ ଯେତେବେଳେ ପଡି ଯାଇଛି ସୁର୍ପନଖାଙ୍କର ନା হ্যাঁ হ্যাঁ ସେ ବିନାମୁড়ିରୁ ସପ୍ତ ଧନୁ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ହେଇକରି ସେଇ হাই গো কলি যুগে କାଲି বাহার ଯୁଗରେ ବାହାରେ বাহারছে ଏହିପରି ପୁରାଣ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣ ହେ ସଭା ଜ୍ଞାନ ଏହିପରି ପୁରାଣ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣ ହେ ସଭା ଜ୍ଞାନ ରାମାୟଣ କଥା ରାମାୟଣ କଥା ରାମାୟଣ କଥା କର ଶ୍ରବଣ ହେ ସଭା ଜନ ଏତେ ବୁଝାଇ କହୁଛି ପୁରାଣ ଜ୍ଞାନ ହେ ସଭା ଜନ মোছে কেমিতি অছন্তি মো প্রাণপতি ওহ মারুতি বেলে যেতেবেলে হনুমান ଯାଇଛନ୍ତି ସୀତାଙ୍କ ପାସ ଅଶୋକ ବନକେ ବେଲେ ଏଇଟା ସୀତା କହୁଛନ୍ତି ହନୁମାନ পত্রে ଈଶ୍ୱତେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରାଣପତି କହ ମାରୁତି ନାନିଲା ତ ଏହି ପ୍ରକାରେ ସେ ସୁର୍ପନଖାଙ୍କର ନାଶ କର୍ଣ୍ଣ ଛିନ୍ଦନ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସୁର୍ପନଖାର ନାଶା କର୍ଣ୍ଣ ଛେଦିକରି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସିନା ଛାଣି ଦେଇଥିଲେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ସୁର୍ପନଖାର ବଧ ନେଇ ସେଇ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ସୁର୍ପନଖା ବଧ ହେଇ ଚାଲିଲା ରାବଣ ସପରିବାର ବଂଶ ବିନାଶ କଲେ ଅସୁରମାନଙ୍କର ଗୁରୁ କିଏ ଜାଣିଛ ଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ରମରେ ଯାଇକରି ସେ ସୁର୍ପନଖା ଆଶ୍ରୟ ନେଇ নেলে গো ନାନିଲା ତ ଏଇଟା ହଉଛି ପହିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ